आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि सभी अच्छे से जानते हैं कि कल शब बारात की रात है। शहर बेंगलोर में हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब ने शाबान की महीने की फजीलत पर रोशनी डालते हुए प्रेस मीट से खिताब किया और नौजवानों को कई सारी ज़रूरी हिदायत दी। अवाम से कहा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शाबान का मुबारक महीना उम्मत के लिए इबादत करने के लिए भेजता है, जिसमें सभी मुसलमान भाई बहनें, मर्द हजरात, ख़वातीन अल्लाह ताला की तरफ रुजू होकर अच्छी इबादत करें और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें, नेकियां कमाएं। और उस रात यानी कि शब बारात की रात में इबादत करने के बजाय नौजवान बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते हैं। गाड़ी में एक साथ 3-3 लोग सवार होकर बड़ी स्पीड के साथ अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, जो कि सही नहीं है और नहीं होना चाहिए। लिहाजा नौजवान बच्चों को चाहिए कि वो कल शब बारात की रात अच्छे से इबादत करके नेकियां हासिल करें, ना कि माँ बाप के दिलों को तकलीफ पहुंचाएं। वालिदैन की एक नहीं सुनते, उनकी नाफरमानी करते हैं और अपनी मनमानी करते हुए हर वो काम करते हैं जिन कामों से उनके माँ बाप ने उन्हें मना किया। इसीलिए नौजवान नस्ल बच्चों को भी चाहिए कि वो इस महीने की फजीलत को समझते हुए, इबादत करते हुए इस महीने में अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करें और नेकियां कमाएं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात के गुज़रने के बाद जो रात आती है शब बारात कहलाती है। इस शब बारात में हमको चाहिए हम तन्हाई में अल्लाह के पास गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आजकल गुनाहों की आग भड़क रही है, कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। बस अल्लाह से यूँ कहें कि अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया, हम तमाम को अपने करम से गुनाहों की आग से बचा ले। इस तरह दुआ मांगना है। शब बारात बाहर घूमने की रात नहीं है, मस्जिदों में जमा हो जाना। ये रात आई है इसके लिए ताकि हम अल्लाह के पास तन्हाई में, याद रखो, रजुलुन ज़करुल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह। 7 किस्म के लोग वो हैं जिनको अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह अता फ़रमाएगा, जबकि अल्लाह के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। उसमें ये किस्म वो भी है, ये किस्म वो भी है कि वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आँखों से आंसू टपक जाए। तो तन्हाई में याद करना है शब बारात में। इसमें हलवे पकाना, मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाना, गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, ये सब बिल्कुल नहीं है। ये सब ईजाद कर रहा है, ऐसे ही लोग शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए मैं ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नौजवानों, जवानी अल्लाह दिया है। हालांकि जवानी के बारे में क्या कहा, जवानी दीवानी, जवानी दीवानी। तो जवानी में दीवाने काम नहीं करना है कि ये कि गाड़ी में 3-3 नौजवान बैठ गए और फिर व्हीलिंग कर रहे हैं, सबको तकलीफ़ दे रहे हैं। हमको तो अल्लाह ताला ने राहत पहुंचाने के लिए पैदा किया है। खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो शख्स है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। तो लोग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, सबको नफ़ा पहुंचाना है। आप व्हीलिंग कर रहे हैं,
رات بھر چیخ رہے ہیں، کوئی پٹاخے اڑا رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، جبکہ فجر کی نماز کو جگانے کے بارے میں بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ صاف لکھا ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے جگاؤ تب جگاؤ، ہر جگہ جا کر جگانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو، کوئی بیمار ہو، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اس مرتبہ سے طے کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ویلنگ نہیں کریں گے، بازاروں میں نہیں گھومیں گے، روڈوں میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے گھر میں رہ کر پوری رات اللہ کے لیے رو، نمازیں پڑھو، عمری قضا نماز پڑھو، پھر جو ہے تہجد پڑھو اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگو، گناہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں پاک کر دے اور اچھے حالات آ جائیں۔ حالات بھی اچھے آئیں گے اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، حالات اچھے آئیں گے، پھر جو آج کل پریشانیاں چل رہی ہیں وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور میں تمام مردوں سے بھی عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بعض عورتیں بھی آ جاتی ہیں باہر بازاروں میں، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے، یہ مزاج ختم کریں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس رات میں فیصلے جو ہونے والے ہیں ان فیصلوں میں ہم اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ آئندہ جو فیصلہ ہونے والا ہے ان فیصلوں میں حالات درست ہو جائیں، ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو جائے، سب کا اور ظالموں کو اللہ پاک کر دے، عدل و انصاف پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس والوں کی طرف سے بھی یہ آرڈر آیا ہے کہ اگر کوئی ویلنگ کرے گا ہم اسے پکڑیں گے، سخت سزا دیں گے۔ اس لیے پولیس والوں کی بھی راحت ملے، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، سکون سے آتے ہیں، سکون سے جاتے ہیں، کوئی پولیس والے خود تعجب کرتے ہیں کہ کتنا بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع جمع ہوا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہمارے مسلم پسند لا کا اجلاس ہوا تھا 24 نومبر کو، تو پوری پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ہم لوگ گئے تھے کمشنر کے پاس، تو کمشنر خود کہنے لگا ہم پریشان تھے کہ کیسا ہوگا، لیکن آپ کا مجمع بالکل سکون سے آیا، سکون سے گیا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ اثر پڑ جائے کہ واقعی مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔